नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबरात चित्रात तुमकां सगल्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. तर पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. दिसपट्टी 100 टन कोयराचो विलो लावपी प्रकल्प दक्षिण गोंयांत चालीक लायतले, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार. भाजप सरकार वेगवेगळे विषय काढून काँग्रेस फुडाऱ्यांची बदनामी करता, सुभाष शिरोडकरान केला आरोप. आणि मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार माहिती हक्क कायदो सोपोवंक सोदता, आयरिश रॉड्रिगीस हांणी राज्यपालाक भेटयला निवेदन. आता खबरो विस्तारात. दक्षिण गोंयची कोयराची समस्या सुटावी करपा खातीर कोयराचो विलो लावपी प्रकल्प परवाच्यान सुरू करतले, अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगला. दिसपट्टी 100 टन कोयराची प्रक्रिया करपाची क्षमता ह्या प्रकल्पात आसा, अशी माहिती तांणी फुडें दिल्या. तशेंच साळ न्हंयची निवळसाण करपा खातीर हो प्रकल्प उबारपाची येवजण सरकारान आंखल्या, अशें मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगला. मडगांवचे घाणयारे उदक साळ न्हंयेत आयिल्ल्यान नावेलच्या लोकांनी आपयल्ल्या बसकेत मुखेलमंत्र्यान ही माहिती दिल्या. जी आमी प्रोसेस चालू केल्ली, सिवेज जे साळ न्हंयेन वता नाल्यांच्या ते ट्रीट करपा खातीर कॉर्पोरेशनाक सांगलेलें की ते एक प्लांट सेटअप कर आनी डायवर्ट कर. तो आतां प्रोसेस म्हाका दिसता टेंडर जावन फायनल स्टेजीक आहा. There were some queries raised by WAJ. I have clarified it to them, and I'll see that next 10 days the project is approved so that we can start the work next month. Take 500 महीन्या भितर 100 महीन्या भितर the water which is dirty water which is coming will be treated and clean water will be released in Sa. That is one. This is tentative time schedule. A lot of people think that when I say something automatic government procedure subject to government procedures. I cannot change government. That is one. But we will speed it up. दुसरो विषय तो गार्बेजच्या संदर्भात साऊथ गोंयांत एक लॉंग टर्म सोल्युशन आणि शॉर्ट टर्म सोल्युशन अशे दोन्ही आम्ही वर्कआउट करतात. नावेलीचो गार्बेज आहा तो आतां म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सना कडेन उलयतले आनी ताजें सोल्युशन करतले. बट खरें म्हणजे तांचो सुद्दां येदो व्हडलो थंय सोनसड्यार इतली काय हे ढीग जावन पडला पळय, ताकाय सोल्युशन जाय. So we are working on a long-term solution. Long-term solution will start construction or the target dola August 10 पर्यंत. Long-term solution should start not functioning, start getting ready. That is an sewage treatment plant, garbage treatment plant, mixed garbage treatment plant, which will handle all types of garbage. For the South Goa, at least Salsette and surrounding area. And plant established for which process will be initiated in next 2 weeks. In next 4 to 6 weeks, the process of starting construction should start. And another 9 months to 12 months, the plant will be totally handled. फाटल्या 16 महिन्या सावन भाजप सरकार वेगवेगळे विषय काढून काँग्रेस फुडाऱ्यांची बदनामी करता, असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हांणी केला. मात काँग्रेसीचे फुडारी कसल्याय चौकशी खातीर समर्थ आसात, अशें तांणी सांगला. काराय शिरोडा हांगासरल्या डोंगरार एका खड्ड्यात मेळिल्ले मानवी सांगाडे होमिओपॅथीक कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक शिकपाक गोंय वैजकी महाविद्यालया कडल्यान मेळिल्ले मेल्ल्या मनशाच्यो कुडी आसात, अशें स्पश्टीकरण सुभाष शिरोडकर हांणी दिला. 1998 वर्सा कॉलेज सुरू जाले उपरांत रोखडेच त्याच वर्सा गोंय वैजकी महाविद्यालया कडेन विद्यार्थ्यांक शिकपाक कुडी दिवच्यो अशी मागणी केल्ले उपरांत आज वेर 35 कुडींचेर भुरग्यांनी प्रयोग केल्यात. पणजेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. लिडरांचे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण कशें करचें आनी हे खच्चीकरण की इंटिमिडेशन करपा खातीर तांणी पातळी म्हणून त्यान दवरूं ना. ते मागीर आमचे एक्स MLAs आसूं, पयलींचे मंत्री आसूं किंवा इवन आमचे पार्टी लेवलचे ऑर्गनायझर्स मेंबर्स आसूं, हर एक संदी घेवन त्या संदींतल्यान नाशिल्ले म्हटल्यार सुद्दां एडवांटेज घेवन तांची बदनामी कशी करप, तांकां निशाणेचेर कशें दवरप, हो एक कर्मी कार्यक्रम म्हटले जर जाय जाल्यार वावगे जावचे ना. फाटल्या 16 म्हयन्या हें सरकार चलता.
म्हाका इतलें सांगून दिसता की आमचे लिडर्स समर्थ आसात. दे आर केपेबल, दे आर एफिशियंट टू फेस ऑल द एलिगेशन्स. शिरोडे गांवांत आमी होमिओपॅथी कॉलेज 1998 सुरू केली. कॉलेज 98 सुरू करना फुडें 98 आमी परमिशन मागलें गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान डेड बॉडीज मेळची अशी म्हणून. कारण एनाटॉमी सेक्शनाक ह्यो डेड बॉडीज जाय पडटात. हे परमिशन मेळ्ळे नंतर जे गोवा मेडिकल कॉलेजीन दिल्लें आसा विथ द अप्रुवल ऑफ द गव्हर्मेंट, हे परमिशन मेळ्ळे नंतर जेन्ना जेन्ना आमकां आमच्या एनाटॉमी डिपार्टमेंटाक कॉलेजी खातीर गरज लागली तेन्ना तेन्ना आमी गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन अनक्लेम्ड बॉडीज मागल्यो. आनी फाटल्या जवळ जवळ 14 वर्सां किंवा 15 वर्सांत आमकां मेडिकल कॉलेजी कडल्यान 35 बॉडीज मेळ्ळ्यो. 35 बॉडीज. यू सी वाय आय चोज 15 वर्सां पयलीं वाय आय चोज ओनली द क्रिमेटोरियम. Crematorium is the place where this sort of remains can be disposed of. Now, why I could not go for burning? Because normally these bodies are preserved in formalin, which find very difficult to get the things burned. Only incinerator can help. And that's why I would like to bring to your notice that almost all these hospitals are having, or where we are having deep wells, where the dead bodies remains were disposed of in the deep wells. हांव पळयता पॉसिबल जालें जर जायत बजेटान बसलें जर जायत डेफिनेटली वी वील गो फॉर, बिकॉज वी आर ऑल फॉर हायजिनीक. इवन कोमुंदाद, थँक गॉड फॉर मी आय टेल यू, 15 वर्सां पयलीं त्या मनशान म्हाका खंय म्हटिल्लें, हू वॉज देन द प्रेसिडेंट. थँक गॉड एट द एज ऑफ 80 ही इज अलायव टुडे. ही हॅज गिवन एन एफिडेविट सेइंग दॅट आपल्यान ह्या संस्थेक जेन्ना सुरू जाल्ली ही वॉज द मॅन टू गिव अस द लँड. त्या मनशान आज परत एफिडेविट स्वर केला एट द एज ऑफ 80. दॅट्स वॉट आय हॅव सेड ना. इज नॉट ओनली मी. He has been being targeted. He is being targeted. Or the other leaders are being targeted just because we belong to Congress fold. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार माहिती हक्क कायदो सोपूंक सोदता. माहिती हक्क कायद्या खाला येवपी कांय खात्यांक वगळपाचो तांचो यत्न आसा. तशेंच माहिती हक्का मार्फत माहिती मागपी लोकांची मुखेलमंत्री सतावणूक करता अशें समाज वावरपी ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्स आनी कांय बिगर सरकारी संस्थांच्या फुडाऱ्यांनी राजपाल भारतवीर वांचू हांचे नदरेक हाडून दिले. तशेंच ह्या संबंधान राजपालांक निवेदन भेटयलें. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. Information Act was enacted to ensure transparency and accountability in public life. But the Chief Minister of Goa, Mr. Manohar Parrikar, is trying to do everything possible to scuttle the Right to Information Act in the state. We have met the Governor of Goa, Mr. B.V. Vanchu, today, and we have submitted to him a memorandum and complained to him that the Goa government headed by Manohar Parrikar is trying to do everything to sabotage the RTI Act and to harass those people who are applying for information under the Right to Information Act. We have explained to the Governor the various actions taken by the Honorable Chief Minister which are contrary to the Right to Information Act. The Chief Minister himself had publicly stated that the RTI Act needs to be scrapped. This is a very high-handed move of the Chief Minister, who once, while leader of the opposition, used the RTI Act profusely. But now that he is in power, he is trying to do everything to kill the RTI Act in the state. Chief Minister Manohar Parrikar is trying to exempt various departments from coming within the purview of the RTI Act, and he is first trying to exempt the Directorate of Vigilance from the RTI Act so that the acts of omission and commission of this government are not exposed. The stand taken by Manohar Parrikar vis-a-vis the RTI Act is very clear. He is very upset that various acts of corruption by him and his government are getting exposed through the RTI Act. So he wants to keep everything secret and trying to sabotage the RTI Act. We have explained to the Governor that the Governor should instruct the officers that everything possible has to be done to facilitate the furnishing of the information to those people who apply for information under the Right to Information Act. We have explained to the Governor that any move taken by the Goa government to exempt various departments from the RTI Act has to be opposed, because the intent of the Act is to ensure
transparency and accountability. We have to do everything possible to strengthen the RTI Act in the state and nothing that will weaken the act in the state. Chief Minister Manohar Parrikar is working contrary to the RTI Act and he is trying to hide the acts of omission and commission by his government. Persons who apply for information under the RTI Act are being harassed and targeted by the Chief Minister and his cronies. In fact, we have explained to the Governor that the state in Goa today is worse than that during the 1975 emergency. People are getting scared to speak because they fear that they will have some revenge to follow from Chief Minister and his cronies. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. The glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे.
भांगर म्हारग जाला? येऊ नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. येता त्या 2 वर्सां भितर सावर्डे मतदारसंघाबरोबर पुराय गोंयची उदकाची समस्या सुटावी करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. तशेंच सावर्डे, कुडचडे, सांगे ह्या भागात भौशीक बांदकाम खात्यात कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी कामगारांक भौशीक बांदकाम खात्याचे सोसायटी मार्फत सेवेत घेतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिल्या. हांव सावर्डे मतदारसंघात आसा. गेली कित्येक वर्सां सावर्डे मतदारसंघात जो पाण्याचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आवट करपा खातीर आमदार गणेश गांवकार प्रयत्नशील आसा. आनी ह्या प्रयत्नाक लागून आज आमी जवळ जवळ 4.5 कोटीची कामाची सुरवात जैका प्रोजेक्ट अंडर सावर्डे मतदारसंघात करता. आजचो जैका प्रोजेक्ट जो गोंयचो आसा तो 1031 कोटीचो. त्याची सुरवात हांव स्वता PWD मिनिस्टर आनी मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना 2003 जाली. आनी म्हाका खूब खुशी जाता हाची खरी आतां जी सुरवात जाल्या ती आमच्या टेन्युरांत जाल्या. हातूंतल्यान 2 गोश्टी आमी लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. एक म्हणजे 24 तास सुद्दां कमीत कमी 110 लिटर रुरल एरियेत आनी 125 ते 150 लिटर अर्बन एरियेक आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आनी हें करता आसतना सगळ्यो वॉटर सप्लाय पायपलायनी आमी चेंज करतले. रिजर्वायर आमी नवे बांदतले. इतलेंच न्हय, जी मेन लायन आसा सांग्या वयल्यान जी पणजे म्हापसा मार्मागोवा वता ती लायन आमी नवी घालता. त्या नंतर जवळ जवळ 100 MLDचो प्रोजेक्ट आमी सांग्यार घेता. आनी हे सगळे येता ते 2 वर्सांत कंप्लीट करून 2015-2016 ह्या वर्सांत लोकांक अर्पीत करतले. हे करता आसतना एक प्रश्न ज्वलंत असो आसा जो भुरग्यांचो प्रश्न आसा. गेली कित्येक वर्सां हे जे भुरगे सावर्डे मतदारसंघात आसूं, कुडचडे मतदारसंघात आसूं, सांगे मतदारसंघात आसूं, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसचेर आशिल्ले आसा तांकां सोसायटीचेर घेवपाचो प्रयत्न जातलो. आनी सोसायटीचेर जे भुरगे आसा 8-8 वर्सां ज्यांनी कंप्लीट केल्या तांकां आमी अंदूच्यान स्केल लावपाक सुरवात केली. जशें जशें जाता तशें तशें आमी ताका स्टेटस परमनंट स्टेटस दितले. आनी हे सगळें करपाक आमकां जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां लागतली. लोकांनी कांयच भिवचें न्हय, भुरग्यांनी भिवचें न्हय. तांकां तांच्यो सर्विसीस जो आसा तांकां काडले गेले वचचे ना. तांकां कोणूय लाव. आनी त्याच प्रमाणे तांकां योग्य पगार जो आसा तोय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण म्हाका खूब अश्यो कंप्लेनी आयल्या की तांकां 4-4 म्हयने पगार नासता. पूण येता त्या म्हयन्यांतल्यान तांकां वेळोवेळी टायमार पगार मेळटलो हेंय आमी पळयता. तुमकां सांगूंक सोदता ह्या आयच्या कामाची सुरवात म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरान थोडीशी चालू केल्ली आनी आमचो पंच बाबू जो पळय आसा तो मॉनिटर करतालो. पूण एकदम माती सामकी थंय मोव आसल्या कारणान तें काम करूंक मेळना. आनी इतले फास्ट सामके हे डिसिजन्स घेवपाक ह्या 5 कडेन काम करपाचें. काले 3 आनी हांगा 2 टँक 3 टँक. सो पयर हांव फक्त शुक्रवार दीस वचून माननीय मंत्र्याक मेळ्ळो घरा कडेन. ते म्हणपाक केन्ना करया प्रोग्राम 14-15 तारखेक करया काय म्हणपाक. हांवें 10-12 दीस पकडवयतले. 2 तारखेक करया म्हणपाक. 2 तारखेक करया म्हणून इतले फास्ट मुवमेंट करून ही सगळी तयारी करून आज हे फावंडेशन करून बसयल्लें आसा. आपल्या प्रोजेक्टाक सादारण म्हणटा ते 24 म्हयन्याचो कालावधी आसा. 2014 पर्यंत हो सगळो प्रॉब्लेम उदकाचो जो पळय आसा 24 तास फिल्टर उदक मेळपाचें आमच्या मतदारसंघाक असो संकल्प सोडला माननीय मंत्र्यांनी. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी आपल्या कडेन वीज खात्याचो राजिनामो मागूंक ना. तशेंच दिसाळ्यांनी उक्तडार आयिल्ले बातमेत कांयच तथ्य ना म्हणपाचें वीज मंत्री मिलिंद नायक हांणी स्पश्ट केलां.
मंत्रिमंडळात फेरबदल करपाचो पक्षाचो आनी मुखेलमंत्र्याचो विचार चल्ला, मात खंयच्याच मंत्र्याकडल्यान मुखेलमंत्री खाती काडून घेवचे नात अशें तांणी फुडें सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. माझे कडल्यान सीएमान रेजिग्नेशन मागला ही सारकी अफवा. म्हजे कडेन केन्ना मागूंक ना. पोर्टफोलियो कितें तरी आनी रिशफल करपाचें आहा म्हणटा पळय, तेजेर डेफिनेटली सीएमाचो आनी पार्टीचे कितें तरी मुवमेंट आहा. रिशफल करप म्हणजे इट इज नॉट रिशफलिंग. म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे सीएमान सांगलेलें की थोडेशे पोर्टफोलियो आनी एक्स्ट्रा कोणाक वचपाचे चान्स आहा. सीएमा कडेन चड आसल्या कोणाक आसूंक शकता. तेचे कितें तरी तेचेर तो स्टडी करतालो. ताका लागून आम्हाला एक एकट्याक आपयल्ले आनी विचारले, बाबा तुमचे दोन तुमचे कडेन पोर्टफोलियो आहा, तो फुडें कितें करप, हेचेरच फक्त विचार जाल्लो. बाकी कोणाचे काडटा, कोणाक घालता, रिशफल करता म्हणटा ते टोटल 100% ऑफ हांव सांगता. आनी एज फार एज म्हाजे पोर्टफोलियोचेर विचारला आनी खंय तरी पेपरार पासून येयल्लें की मिलिंदाचो पोर्टफोलियो काडपाचो आहा, कित्याक कारणाक लागून कितें खबर ना. तशें मुवमेंट कांयच नासलें. आनी म्हाका सीएमान 1-2 दीस पयलीं आपण सांगला की फुडें तुजे पोर्टफोलियो चलोवपाक लागून कितें मुवमेंट करपाक जाय, कितें हें करपाक जाय तें आतां आमी एक वर्स गेल्या उपरांत पावराचेर चड स्ट्रेस दिवपाक जाय, चड तेजेर मेहनत करपाची गरज आहा. पावर हें सामको इम्पॉर्टंट हें आहा पोर्टफोलियो, आनी तेजेर आमी दोगूय जाण मेळून बरें, आनी आमच्या ऑलरेडी तेजेर मिटिंगे चालू जाला. आनी त्या मिटिंगेच्या आदारार आयज एक अकस्मात ती जाली पर्वरी आनी पणजी खातीर. जाल्यार 2 दीस पयलीं आमच्या सीएमा कडेन आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा मनशांक घेवन पावर रिलेटेड पावर एक बरी व्हडली मिटींग जाल्ली. लास्ट टायम आमी ऑपोजिशनान आसले. ऑपोजिशन आसलो की मनशाची कितें परिस्थिती आहा आमकां खबर आहा, आमी पळयला 5 वर्सांनी. हे वर्स आमी सरकारान येयल्या उपरांत फक्त 15-16 म्हयने जाले. आमचो सीएम आहा तो कशें काम करता सगल्यांक खबर आहा. बाकी कोणाचें कितें हें आसूं आमी ताका त्याचो आदार घेवन सगळीं कामां करप. कित्याक आमी न्यू आहा, आमकां आमी शिकपाक जाय, कोण शिकून येना. आनी आमकां तेणी सांगलां की तुमकां कितें कितें जाय, खंयच्या हेका लागून खंय तुमकां कितें कमी पडटा, कितें आहा तें आपले कडेन सांगा. म्हणून आमी चडशे जुनियर तरी मंत्री आहा ते म्हाका दिसता, हांव तरी स्वता तेचें गायडन्स घेता आनी चलता. तितून कांयच वायट ना. कोणा कडेन तरी कितें गायडन्स घेवपाकूच जाय. कसिनो व्यवसायापासून राज्याचे तिजोरेत जी 150 कोटी रुपया येणावळ येता ती वगडावप सरकाराक सध्याचे परिस्थितीत शक्य ना अशें जे विधान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी केला ते फाटी घेवचे अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केल्या. Has cheated Goenkars on casinos. It is a disgrace and dishonor for Goa and for Goans that Manohar Parrikar, आमचा चीफ मिनिस्टर आहा, हो आता कॅझिनो डिफेंड करूंक लागला. सो मच सो ताणें स्टेटमेंट केलो स्टेट इज डिपेंडिंग ऑन 150 crores ऑफ फायनान्स ऑफ द कॅझिनोज म्हणून. तो एक्सपोज जाता आनी तितून एक्सपोज जाता आसतना कित्याक ताणें आज पयलीं स्टेटमेंट केला, तो हांव तेजेर मागीर येतलो. एक्सपोज जाता की तो उलयतालो जेन्ना ऑपोजिशन आसतना त्यो फोट्यो म्हणून. There are stages, like for example the Aam Aadmi, the NGO, Aam Aurat Aadmi Against Gambling. He went on their stage to attract people, to show that he was nothing but a male protagonist who wanted to get rid of casino culture. He called casino culture as bad. He called casino money as bad money. So much so, he being an alumni of IIT, I think he has not only done anything what he had promised, but he has in fact disgraced Goa. Pebble Brook Porvorim Muntinga, Delhi based former casino king of Nepal, Rakesh Wadhwa, जो नेपालान तांकां भायर मारला, एक एंट्री सुद्दां ना नेपालान, तो आतां आनीक कॅझिनो पेबल ब्रुकान पर्वरी घालपाक रेडी जाला. कोण हो? आमचो मिस्टर क्लीन मनोहर पर्रीकर म्हणटा. सो कॉल्ड परिवर्तन केलें ताणें क्लीन करपाक गोंय. आपण बरें करतालो गोंय, आतां कितें करता? आय हॅव ऑलरेडी सेड आमकां गोंया आनी कजिनो नाकात, हेच कजिनो नाका, हेच काडात म्हणून. कित्याक गोंयकारांक हातून कांयच बेनिफीट ना. आमचे सर्वसामान्य मनीस आसा ताका कांयच बेनिफीट ना. वी आर एट द मर्सी ऑफ दीस गायज विच इज नॉट रिक्वायर्ड. आनी एज फार एज पोरवोरीम इज कन्सर्न, I can tell you today only, I am not pretty sure what Congress has quoted, because to my knowledge nothing is in the offing as of today. But let me talk to the CM, who is also the Home Minister and Minister for Capital of Ports. If it is a onshore or a offshore, Porvorim, I am definitely sure I will not allow any casinos to come in additionally. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव.
Established in 1974, the pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114911. ए सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. कदंबा महामंडळान चालीक लायिल्ली 5 येवजण बेकायदेशीर आसा. 5 येवजण चालीक लावचे पयलीं योग्य ती मान्यताय घेतिल्ली ना, देखून जाता तितले बेगीन ही येवजण बंद करची अशी मागणी अखिल गोंय बस तनी संघटनेचे महासचिव सुदीप तामणकार हांणी केला.
तशेंच हे विशीं दक्षता खात्याचे भ्रष्टाचार विरोधी फाट्या कडेन कागाळ केल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. जेन्ना इलेक्शनाचो भारतीय जनता पार्टीचो मॅनिफेस्टो जेन्ना पब्लीश जालो त्या मॅनिफेस्टोन खंय तरी आश्वासन दिले गेले की आमी जी पळय हे आसा रेट पळय जी आसा ट्रान्सपोर्टेशनाची ती आमी मंथली पास 30% कन्सेशन आनी स्टुडंटांक 15% कन्सेशनाचेर पास सिस्टम जारी करतले म्हणून. आनी ही पास सिस्टम सरकार येयल्या उपरांत रोखडी तेंच्यांनी इम्प्लिमेंटेशन केल्या उपरांत आमी इमिजिएटली म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हायती मागली. कारण कसलेय जर प्रपोजल आसात जाल्यार ते STA फुड्यान मांडचे पडटा आनी ते STA कडेन प्लेस केला काय म्हणून आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हायती मागली तर आमकां बरोवन दिल्ले आसा की ते प्रपोजल STA कडेन प्लेस करूंक ना म्हणून. दुसरी गोष्ट आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला पयची मागली की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटानी पास सिस्टम लागू करपाक परमिशन दिला काय म्हणून. कारण कदंबाक जो सगळो पयसो वयता तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटानसून वयता म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तांकां खंय तरी परमिशन दिवपाची आवश्यकता आसा म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटानूय खंय तरी बरोवन दिल्लें आसा की आमी परमिशन दिवंक ना म्हणून एक नोटिफिकेशन इश्यू केला. त्या नोटिफिकेशनाच्या आधाराचेर पास सिस्टम लागू केले म्हणून आमी भ्रष्टाचार पथका कडेन आयज एंटी करप्शन ब्युरो जे आसा विजिलन्स डिपार्टमेंट थंय आमी तक्रार नोंद केल्ली आसा की हे नोटिफिकेशन खंयच्या आधाराचेर इश्यू केले तेची इन्क्वायरी चालू करची म्हणून. कारण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणटा परमिशन दिवंक ना STA प्रपोजल प्लेस सांगना. मागीर आमी दुसरो मुद्दो मागलो ITI अंतर्गत की जेन्ना जेन्ना तिकेट वाड जाता त्या टायमार फेअर टेबल इश्यू केले वयता. ते फेअर टेबल कदंबाक म्हणजे स्टेज कॅरेज परमीट जाका दिला तेका मॅन्डेटरी आसा काय म्हणून मागले तर तेंच्यांनी बरोवन दिला की मॅन्डेटरी आसा म्हणून. कदंबाकूय आसा तशें खाजगी बसींकूय आसा. मागीर दोगांयकूय जर मॅन्डेटरी आसा जाल्यार नोटिफिकेशन खोटे काय पास खोटे हे सरकार खंय तरी दक्षता खात्याची जबाबदारी जाता तेंच्यांनी हेजेर हो मुद्दो एक सोदून काडूंक जायो. दुसरो म्हणजे कोण तरी एक मनीस येता आनी खाजगी मॅनिफेस्टोन आश्वासन दिता आनी संपूर्ण गोंयच्या जो पळय फायनान्स आसा तो फायनान्स कदंबाक दिवन गोंयच्या जनतेक स्टेट चॅकराक वेटीस दवरपाचो प्रयत्न हांगासर आयज जाल्लो आसा. आमी म्हणटा कितें तुमी जर आश्वासन दिल्लें मॅनिफेस्टोन जाल्यार कदंबाक तुमच्या BJPच्या पार्टीनसून आयज पयशे दिया. जो पळय लॉस जाता पोल्ट्री लॉस जाता तो काडा कदंबा कडसून आनी तुमी तांकां पयशे दिया. सरकाराचे पयशे कित्याक दिता लोकांचे जे पळय टॅक्स पे करता तितूंतले पयशे काडून प्रत्येक फावटी दिले वयता. ह्या संपूर्ण प्रकाराची दक्षता खात्यान चवकशी करची आनी हितून कोण कोण सामील आहा तेंचेर एक्शन घेवची अशी म्हणून आमी हांगासर मागणी केल्ली आसा. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी गाडया वयल्यान मोले चेक नाक्यार म्हयन्याक 45 ते 50 लाख मेरेन प्रवेश करा वयल्यान येणावळ जाता अशी माहिती अभियंते पाटील हांणी दिल्या. गोंय, कारवार, बेळगांव आनी महाराष्ट्रात नोंदणी आशिल्ल्या गाडयांक टोल लागना अशें तांणी मुखार सांगलां. डिव्हिजन 15 नॅशनल हायवेज फोंडा गोवा मोले टोल कलेक्शन आमच्या अंडर येता आनी ताचे दिसा कलेक्शन 1.5 लाख ते 2 लाख जाता दिसाक आनी म्हयन्याचे रावंड अबावट 45 ते 50 लाख टोटल कलेक्शन जाता. आनी हांगा फक्त भायले गाडी आसा ते हेवी गाडी लायट व्हेकल्स आनी 4 व्हिलर्स चार्ज करतात. 2 व्हिलर्स फ्री आसा. तशेंच गोवा रजिस्ट्रेशन गाडी फ्री. कर्नाटकांतले बेळगांव रजिस्ट्रेशन K20 तो गाडी फ्री आसा. कर्नाटकांतले कारवार रजिस्ट्रेशन K30 ते गाडी फ्री आसता. प्लस महाराष्ट्रांतले सावंतवाडी रजिस्ट्रेशन MS07 ते गाडी फ्री. म्हणजे फ्री गाडी कर्नाटकांतले आनी महाराष्ट्रांतले दिसाक मातशें 200 जाता आनी गोंयचे गाडयो 200 जाता 400. दिसाक 600 व्हेकल्स फ्री वता आनी बाकीचे व्हेकल्स चार्ज करता. हांगा कलेक्शन करपा खातीर 9 फी इन्स्पेक्टर्स दवरल्या आनी 27 गार्ड्स आसा ते 3 शिफ्टींनी काम करतात. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. दिसपट्टी 100 टन कोयराचो विलो लावपी प्रकल्प दक्षिण गोंयांत चालीक लायतले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार. भाजप सरकार वेगवेगळे विषय काढून काँग्रेस फुडाऱ्यांची बदनामी करता सुभाष शिरोडकरान केला आरोप. आणि
मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हायती हक्क कायदो सोपोवंक सोदता, आयरिश रॉड्रिगीस हांणी राज्यपालाक भेटयला निवेदन. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा.